वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि एक ऐसा माहौल जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हुए थे, एक माशी बदहाली, एक इंतशार, एक अदम इस्तेकाम, एक सियासी अदम इस्तेकाम, और इस माहौल से पाकिस्तान कैसे निकल सकता है, इस माशी बदहाली से कैसे निकल सकता है, इस अदम इस्तेकाम की सूरत हाल से कैसे निकल सकता है, इस बारे में पूरी दुनिया का और पूरे पाकिस्तान के लोगों का, दानिश्वरों का, सबका इस बात पे इत्तेफाक था कि इस माहौल से निकलने के लिए हमें एक ऐसे इलेक्शन की ज़रूरत है जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है उसमें एक सियासी इस्तेकाम पैदा हो सके, उस इलेक्शन को कोई माना जाए, उस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई ज़्यादा सवालात ना उठें। और हम आप कह लें कि अगरचे कल के इलेक्शन के नतीजे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, रात गए, नताइज जिस तरीके से रुके और फिर पूरी रात कौम उन नताइज का इंतज़ार करती रही। इस मरतबा तो कोई आरटीएस भी नहीं बैठा था, कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं थी, तो फिर ना धुंध वाले हालात थे। क्या हुआ कि क्यों ये नताइज ताख़ीर का निशान ना हुए, इसके ऊपर सवालात अपनी जगह पे हैं, लोग उठा भी रहे हैं, शुकूक व शुबहात भी हो रहे हैं। लेकिन इस तमाम माहौल में सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमने कुछ ना कुछ ज़रूर एक पॉजिटिव साइन की तरफ भी आगे बढ़े हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमारा ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो इलेक्शन डे था, वो मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहा। इक्का दुक्का हल्का फुल्का लड़ाई झगड़े के वाक़यात हर जगह, हर गली मोहल्ले में मामूली से मामूली इलेक्शन में हो जाते हैं। ये कौमी नौइयत के इलेक्शन थे, लेकिन बहुत आप कह लें कि पुरअमन अंदाज में ये इलेक्शन हुआ। लोगों ने एक दूसरे को कबूलियत दी, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन पे वोट डालने निकले। नौजवान जिनके बारे में था कि वो शायद इलेक्शन के डे पे नहीं निकलेंगे, लेकिन वो भारी तादाद में निकले। और वो जो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के लोगों की तरफ से था कि अब हम उस तरह के रिएक्शन नहीं देंगे जो हमने 9 मई को दिया था, अब हम रिएक्शन देंगे वोट की ताकत से, हम वोट के लिए निकलेंगे और 8 फरवरी को निकलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अब लोग जो हैं उन्हें सीख गया है, उन्हें आदाब आ गए हैं कि अपनी बात को किस तरीके से करना है। ज़रूरी नहीं कि हर मसले का हल जो है वो लड़ाई झगड़ा है, सड़क को ब्लॉक करना है, मुजाहरा करना है। उस मसले का हल आपके पास वोट की ताकत भी, उस मसले का हल आपके पास पार्लिमानी इदारे भी हैं। तो उस तरफ जब हम जाएंगे, और ये हम उस तरफ पहले मरले में गए हैं कि कल बड़ी तादाद में नौजवान निकले भी, उन्होंने अपना वोट भी डाला और उसका रिजल्ट आपके सामने आज़ाद उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से जीतने में, या आज़ाद उम्मीदवारों का एक भरपूर आप कह लें कि उनका नताइज में जिस तरीके से उन्होंने टफ टाइम दिया है। मुस्लिम लीग नून के भारी भरकम उम्मीदवार जो हैं, ख्वाजा साद रफीक जो है वो हार गए हैं। इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ अपने मानसहरा से हार गए, लाहौर से उनको बड़ा टफ टाइम मिला है, शहबाज शरीफ को लाहौर से बड़ा भरपूर टफ टाइम का सामना करना पड़ा है। और ये सारी जो सूरत हाल थी, बिलावल भुट्टो लाहौर से हारे हैं, और बाकी नेशनल लेवल के बड़े बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान जो है वो अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में हारे हैं, और बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो लूज़ किए हैं। और ये सारा इसलिए हुआ है कि हमने वोट को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की है। और अच्छी बात ये हुई है कि हमारे इदारों ने भी इस चीज़ को समझा भी है और उसको ओन भी किया है। तो ये जो एक आप कह लें कि सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बताती नजर आई सिंध के अंदर, और वहाँ से कौमी असम्बली में उनकी बड़ी भारी अक्सरियत से वो लोग जीते हैं। इसी तरीके से पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर इस बात के इम्कानात है कि वो पंजाब में हुकूमत साजी कर सकें, और पंजाब में उनकी 12 कौमी असम्बली की सीटें अच्छी खासी हैं, लेकिन उनको बड़ा मुकाबला करना पड़ा। यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार बड़ी भारी तादाद में जीते, केपी में आज़ाद उम्मीदवार भारी तादाद से जीते, और जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन थी, जो आप कह लें खटक साहब थे, वो कहते थे मैंने बड़े काम किए हैं और सारे मेरे आइडियाज़ थे, तो वो तो आप कह लें बैग है। उस सैलाब में जो नौजवानों की शक्ल में सैलाब आया, उसमें वो और उनके उम्मीदवार बुरे तरीके से बह गए। बलूचिस्तान में एक आप कह लें कि 4 नशिस्तें जो है पीपल्स पार्टी ने ली हैं, 3 मुस्लिम लीग नून ने ली हैं, और बाकी भी आज़ाद और ये वो, तो वहाँ पे एक आप कह लें कि एक इत्तेहादी किस्म की हुकूमत बनती नज़र आ रही। तो ये जो एक माहौल है, ये एक बहुत आप कह लें कि पाकिस्तान इस इलेक्शन के नतीजे में इस्तेकाम की तरफ बढ़ सकता है। मैंने मतलब आम तौर पे हम लोग इलेक्शन के ऊपर ये बहुत होता है कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। यहाँ पे लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो है वो शायद हालात और ज़्यादा ख़राब होते और होंगे ये वो, तो मुझे हालात ख़राब होते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मुझे हालात दुरुस्तगी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। और ये हुकूमत भी अगर थोड़ी सी विजडम का मुजाहरा किया गया तो ये 5 साल भी चल सकती है। इस बात
بات کی نہیں ہے کہ یہ 2.5-3 سال، لیکن اس کے لیے، اور ابھی جو آزاد امیدوار جیتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ کدھر جائیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو تو جوائن نہیں کر سکتے، کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں بطور اس پوزیشن میں نہیں ہے، ان کا انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوا تو وہ ان کے پاس وہ صورتحال نہیں ہے، تو انہوں نے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نون کو جوائن کریں گے، بعض کا خیال ہے کہ چونکہ نون کے ساتھ ان کی بہت ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں، نہ یہ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، نہ یہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل گوہر علی جو ان کے آپ کہہ لیں لیڈر ہیں، جو وہ پالیسی دیں گے، اور غالب امکان اس وقت جو ہے، اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ جو آزاد لوگ جیتے ہیں، یہ ایک الگ پارلیمانی گروپ بھی نہیں بنانے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ شاید الگ پارلیمانی گروپ بنانے سے یہ ہوگا کہ وہ فائدہ جو مخصوص نشستوں پہ آزاد جو مائنورٹیز کی نشستیں اور خواتین کی نشستیں ان کی شمولیت کا وہ نہیں مل سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جائے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہو، اور اس کی جوائننگ جو ہے وہ ان کی جائے۔ تو اس حوالے سے میری اطلاعات یہ ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کے قائد اور ان کی جو قیادت ہے وہ بہت لائزون ان کا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ، اور یہ ایک ایسی قیادت ہے جس میں جوائننگ جو ہے وہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اطلاعات بھی یہی ہیں کہ پلان بی یا سی کے تحت جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کو آج رات تک یہ گائیڈ لائن دے دی جائے گی کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں، اور پھر یہ جتنی جوائننگ ہوگی اس کا ایک پارلیمانی گروپ بن جائے گا، اور اس پارلیمانی گروپ کا ایک پارلیمانی لیڈر ہوگا، اور وہ لیڈر جو ہوگا وہ گوہر علی ہوگا، اور وہی فیصلے کرے گا بطور پارلیمانی لیڈر کہ انہوں نے کس جماعت کے ساتھ آئندہ جو مرکز میں فارمیشن ہے اور صوبوں میں جو گورنمنٹ بنانی ہے وہ کس طریقے سے بنانی ہے۔ تو یہ جو بڑا سوال ہے، سب سے بڑا سوال، کس طریقے سے جوائننگ ہوگی اور کون کریں گے، تو یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ان کی بالکل جوائننگ ہوگی، اور وہ جوائننگ کر رہے ہیں مجلس وحدت المسلمین سے، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ باپ اور کسی اور جماعت کے ساتھ ان کی جوائننگ ہو جائے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کی جوائننگ ہوگی، اور اس کے پارلیمانی لیڈر کے طور پہ گوہر علی جو فیصلے کریں گے۔ اس کے بعد مرکز میں وہ حکومت سازی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے یا نون کے ساتھ جوائن کریں گے، تو اس کے اوپر ابھی مشاورت ہوگی، بعد میں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے بہت ٹائم ہوگا، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک جوائننگ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی جوائننگ جو ہے غالب امکان یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جوائننگ ہوگی، اور اس کا پارلیمانی لیڈر گوہر علی ہوگا، اور وہی کے پی میں اور مرکز میں حکومت سازی کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ آپ کے ساتھ اور سب کو مبارکباد کہ ایک اچھا الیکشن، ایک ایسا الیکشن جس کے نتیجے میں پاکستان آگے جائے گا، اور پنجاب میں بہرحال مسلم لیگ نون حکومت بناتی نظر آ رہی ہے، بلوچستان میں نے آپ کو بتایا کہ اتحادی حکومت ہوگی جس کو پیپلز پارٹی شاید لیڈ کرے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بناتی نظر آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل دی آن لائن رپورٹرز کو ضرور سبسکرائب کریں۔